Okay, Assalamualaikum. Good day, everyone. So sorry for interrupting you during these busy hours. Okay, so you guys are the final year student for this semester, meaning that you are currently doing the FYP for CSP 650. Okay, in conjunction with CSP 650, we are also going to organize the colloquium on computing project innovations. Okay, basically colloquium ni sebenarnya dia disguised as uh, FYP exhibition. Maksudnya FYP exhibition disguised as colloquium. At the same time kita boleh dapat dua benda lah, right? So during this colloquium, basically what you need to do is that you need to produce a paper, okay, that will be published in a journal called the Progress in Computing and Mathematics Journal. So yang ni adalah dia punya journal yang kita akan publish once your paper is accepted. Okay. So in this colloquium, basically yang ni sebenarnya presentation FYP awak saja. Okay. Tapi awak ada kena satu komponen lagi yang perlu dibuat, which is awak kena buat papers. And jangan risau, papers tu simple saja. Okay. I will give you the link to this site. Okay. This colloquium on computing project innovations. So here, you will have the link to the paper submission. Okay. Yang ni saya akan cerita macam mana cara nak buat and so on. Okay. And awak kena produce satu paper. So this is the manuscript template for the paper. Okay. Basically awak tengok macam ni paper awak dah baca sebelum ni. Okay. Yang kita dah cite apa semua. So insyaAllah lepas ni orang pula akan cite awak. Right. InsyaAllah lepas ni. Kalau paper kita ni, journal kita ni memang established, insyaAllah lepas ni orang pula yang akan cite paper kita. So contoh dia apa, nama awak Ismail kan, contoh dia. Nanti orang akan letak Ismail, tapi Ismail tak letak sana. Kalau nama bapa dia kan letak, okay, Ismail bin Adam contoh dia. So Adam et al contoh dia. Dia akan keluar awak punya citation tu nanti dekat paper someone else's pula. So boleh bangga lah. Okay. So untuk FYP awak, okay, title kat sini boleh letak title FYP, okay, ataupun you can also change the title, paraphrase the title so that it can be suited to a paper. Okay. So letak sama ada title FYP awak ataupun awak nak change sikit-sikit, tapi kena menerah dengan FYP sebab apa yang ada kat sini memang basically is your final year project. So and then on this abstract, okay, abstract kena ubah kat sini. Yang ni hanya template, okay, don't send letak benda ni balik. Okay, make sure awak edit ikut awak punya abstract. So you also have the abstract in your FYP, you can put that, ataupun awak nak paraphrase the whole thing, that will be okay, no problem. So keywords kena letak contoh dia, you are making a games, okay, a game on apa, a game on COVID contoh dia. So title keyword dia adalah game COVID development. Contoh dia yang tu lah, dia punya keywords for example. And then this is the introduction section. Okay, in this introduction session awak boleh letak anything regarding your introduction. So dalam thesis ada introduction, but I know in this thesis the punya introduction memang panjang. So make sure jangan letak semua. Boleh paraphrase, okay, boleh summarize dia so that dia jadi lebih pendek. Okay, this is how the figure yang ada apa, untuk kalau nak letak figure, yang ni adalah formatting dia. Okay, untuk letak figure formatting, table apa semua kita follow sama yang macam UiTM punya template. So you don't have to worry about that. Okay, apa kalau awak follow UiTM punya format, awak boleh pakai balik apa yang UiTM guna. Just yang ni lah, heading apa semua ni, pakailah yang dalam template ni so that dia lagi mudah untuk kita edit. So kita ada literature review kat sini. So literature review masing-masing ada 20-30 page. Jangan letak 20-30 page kat sini. Maximum untuk paper ni hanya 6 to 15 pages. Okay, repeat, the maximum pages for this journal is only 16 pages. Okay, minimum is 6, maximum is 15. So don't go beyond that. Okay, paper panjang-panjang awak nak review pun tengok. Okay, so yang ni lagi formatting dia. Okay, and then this the methodology section. So boleh gantikan dengan awak punya methodology. So for this methodology section, so make sure jangan letak yang general, contoh dia macam waterfall model, ADDIE model. Okay, yang tu kalau untuk ISE software engineering I think okay, tapi untuk the rest of the course sebenarnya kita nak benda yang kat dalam tu. Okay, methodology design dia, yang tu yang kita nak. Contoh dia ada flowchart for algorithm, flowchart for your system. Yang tu yang kita nak sebenarnya, right? So yang tu metodologi, apa yang awak nak buat dengan sistem dan so on. Dalam part design tu yang penting.
And then for the result and discussion, yang ni boleh letak kita punya ni lah, contoh macam CS dia ada testing, functionality and so on, so boleh letak yang tu. Okay. Kalau macam software engineering, I think the result will be the system itself kan. So boleh letak dengan dia punya SRS apa tu, tapi yang tu banyak kan. So make sure letak yang berpada-pada so that boleh cukup sampai 16 pages maximum. Okay. This pula adalah dia punya reference. Okay, pakai APA juga. So untuk paper ni basically the condensed version, maksudnya the summary version of your thesis. Okay, instead of yang awak buat panjang-panjang tu, kita nak buat yang pendek-pendek. So yang ni semua tak payah ubah. Okay, yang atas ni semua biar je. Yang penting dalam ni awak adjust. Okay, yang ni the next one be the website. Okay, so you can open the website sites.google.com C2PI home ni. Nanti saya akan bagi link dekat awak punya CSP lecturers so that dia akan pass ke awak lah. Okay, inside this ada instruction on how are you going to submit the paper. Kita akan pakai paper menggunakan conference management tool from Microsoft. So I will be going to log out this so that I can show you how to register in this conference. So using Microsoft CMT, apa yang awak nak kena buat first adalah awak kena make sure dia punya sini CMT Microsoft C2PI 2024. Okay, C2PI. Alright. Nama kita punya colloquium ni C2PI. Okay. So C2PI 2024 colloquium on computing project innovations. So what you need to do first is registers. Okay, register, letak email, letak password and then confirm password. Yang ni biasalah kita register biasa. Tapi part ni paling penting. For first name awak letak awak punya nama sebelum bin atau binti. Contoh dia, nama saya Ahmad Firdaus, bin Ahmad Fazil. Ahmad Firdaus, first name, my last name will be Ahmad Fazil. Okay. So organisation name boleh letak UiTM, country region of course, jangan letak benda lain selain Malaysia. Okay, Google Scholar ID apa semua ni, yang ni boleh skip unless kalau ada boleh letak, tak ada masalah. So enter your characters here, dia punya captcha. So once tu awak boleh tekan register. Okay, once you have registered you can log in. Okay, ataupun kena verify email dulu, tak silap boleh log in. Contohnya saya log in. You will come to this page. Okay, untuk submission. Yang ni saya dah ada satu submission, dia akan keluar macam ni lah. Okay, so kalau tak ada yang ni, dia tak akan ada lah, dia akan kosong. Okay, benda ni tak ada. So what you need to do is that you need to create new submission. Okay, you need create new submission. Letak dia punya title. Contoh dia S2. Saya tiba ya, saya letak dulu. Okay, yang ni penting. Okay, if you are CS230 punya student, make sure letak primary US 230. Ini primary, ini secondary. Okay, jangan tersilap. Ini primary, secondary. Primary hanya boleh letak satu kalau awak perasan, dia akan ubah. Nampak? Primary hanya boleh letak satu, tapi secondary boleh letak banyak. So contoh dia, you are a networking student, letak 245 ataupun 255. Okay, and then you can choose whatever secondary subject areas that you are your project is about. So contoh awak ada buat pasal network architecture, so tekan network architecture. Awak ada buat pasal network performance alongside network architecture, contoh dia buat network performance. So yang ni dah ada secondary dan yang ni ada primary, and we are going to match, okay, according to lecturers punya expertise nanti. So make sure you put in the right secondary subject areas yang okay, and you have to make sure. Alright, so for example yang ni kita dah settle your lecturer, okay, at the email of your lecturer. Macam contoh kalau awak supervisor saya at firdaus@uitm, do you not mind ni as second author. Okay, your primary author is yourself, awak sebagai first author, and your supervisor will be your second author. And supervisor awak yang nanti akan approve paper tu, sama ada dia okay ke tak dengan paper tu sebelum awak nak submit. So dia akan baca dulu lah. Right. Okay, and you have to make sure. Alright, so for example yang ni kita dah settle your lecturer, okay, at the email of your lecturer. Macam contoh kalau awak supervisor saya at firdaus@uitm, do you not mind ni as second author. Okay, your primary author is yourself, awak sebagai first author, and your supervisor will be your second author. And supervisor awak yang nanti akan approve paper tu, sama ada dia okay ke tak dengan paper tu sebelum awak nak submit. So dia akan baca dulu lah. Right.
Ni saya test, okay? So make sure hantar satu je. Kalau tak nanti 2 paper, peninglah kepala. Okay, make sure hanya hantar 1 paper seorang. Okay, jangan hantar lebih pada 1 papers. Unless memang awak ada buat benda lain, contoh dia awak punya FYP tu besar, you can split into 2 papers and then that should be okay. Tapi jangan hantar file yang sama, benda yang sama 2 kali. Okay, so make sure yang ni kalau dah ada, maksud dia awak dah submit. So good job kalau dah submit. Right. So the next part is that dalam website ni juga dia ada instruction. Okay, and also dia ada dia punya flow. Okay, waktu nak present FYP nanti, yang ni paling penting. Okay, first you have to prepare the PowerPoint slide. Okay, nanti memang kena buat slide FYP. Slide FYP kena pakai PowerPoint, and you are going to use this template. Okay, okay, make sure pakai template ni. Okay, kejap dia tengah loading. Okay, C2 Py PowerPoint template. Okay, pakai template yang ini. Okay, so edit slide awak pakai yang sama. Maksudnya nanti waktu present FYP berapa belas hari bulan ni, okay, bulan berapa tak apalah, nanti tanya lecturer masa ni, saya pun tak berapa sure. Okay, pakai PowerPoint slide ini. Maksud dia kita akan waktu present FYP presentation nanti semua akan pakai template yang sama, template C2 Py ni. Okay, and also you have to record a video sebelum nak present FYP tu. Record video, boleh pakai backdrop ini. Boleh record video macam mana saya record ni, tapi yang belakang background yang ada kursi apa semua ni awak boleh gantikan dengan background ini. Ya, macam biasalah, internet slow. Okey, boleh pakai backdrop ni dekat belakang. Okey, to accompany your PowerPoint slide. Okey, so waktu presentation FYP nanti kita akan ada apa? Maksud dia awak dah ada awal lah awak punya presentation video. So mudahlah. Okey, kalau in case tiba-tiba benda tu tak berjalan ke, awak punya apa, awak punya projek tu, kalau awal-awal awak record, kita boleh tunjuk dekat examiner waktu presentation FYP exhibition nanti, benda ni dah jalan, saya ada bukti, okay, dalam video. So make sure boleh record video sebelum awak nak present FYP nanti. And once awak dah present, okay, nanti dia akan ada satu proses kita panggil acceptance process. Okay, paper yang awak submit tadi tu, lecturer akan jadi dia punya reviewer. So reviewer akan check sama ada paper awak tu memenuhi piawaian ke tak, okay, untuk dimasukkan ke dalam jurnal. Kalau awak dapat acceptance, okay, after acceptance nanti awak akan ada pembetulan. Okay, boleh tengok nanti dalam flow nanti dia akan ada pembetulan. So reviewer akan bagi apa yang patut awak adjust dalam awak punya correction nanti. So adjust benda tu dan boleh awak upload balik. Nanti dia akan ada sistem untuk upload balik. Dalam flow ni adalah, okay, dalam flow, mana flow, okay, dalam ni adalah, okay, after acceptance apa semua, okay, kita akan upload balik kita punya paper yang dah repair dengan kita punya link ke video yang kita pernah buat sebelum ni. Okay, hantar video tu je, tak perlu hantar video lain lah, hantar video yang awak pernah record tu lah. Okay, sebab semua kena record video lah sebelum exhibition nanti, right? So that orang boleh tengok video, and also at the same time awak ada juga kat situ untuk present. In case kalau tiba-tiba program tu tak boleh berjalan apa, kita boleh tengok balik dekat dalam video. Okay, so for video presentation it must be between 10 to 15 minutes, and also kita akan ni lah, awak masing-masing upload ke YouTube channel sendiri ataupun letak ke dalam Google Drive masing-masing. Nanti kita akan upload ke dalam channel rasmi dalam C2 Py ni nanti, right? So yang tu kita punya proses lah, basically in a nutshell apa yang kita nak buat untuk semester ni. Right, so Colloquium on Computing Project Innovations ni akan produce satu jurnal yang dia akan panggil Progress in Computing Mathematics Journal. So dalam ni nanti awak akan ada paper awak, dan maybe orang pula akan cite awak instead of awak seorang. So you guys will be the first pioneer yang untuk project ni, meaning that nanti awak akan ada issue 1, volume 1, nama awak nanti. Alright, untuk paper yang awak dah submit. Dan junior ataupun apa, people all across the world nanti silap akan cari paper awak untuk refer. InsyaAllah kita target sampai macam tu lah, okay, untuk kita punya journal nanti. Right, so with that I will end my video here. If you have any questions regarding the website or the process of submitting the papers and so on, boleh tanya saya direct. Okay, saya lecturer computer science.
boleh cari je bilik saya, senang je dekat tingkat 1 ni. Tapi kalau nak dapatkan nombor saya, boleh tanya sudah lah, sudah CS ada nombor saya, ataupun boleh juga refer tu CSP lecturer masing-masing, and boleh minta nombor saya lah daripada dia orang. Right? So with that, I will end the video here. If you have lagi dah beritahu tadi, I will end my video. So thank you for watching. Okay, sorry for the stuttering and all. Sebab yang ni macam impromptu je, mesti tiba buat je. Okay, sudah saya tahu lah saya macam mana. Okay, I will end my video. So thank you for watching. Assalamualaikum.